गाइस हमारे यहाँ द लीजेंड ऑफ आसाम दिवेंगा के लिए सब लोग मतलब अगरबत्ती जला रहे, तो मैं भी थोड़ा सा अगरबत्ती जला देंगे श्रद्धा से। কি হব এই জীবন তুমি নহলে কাৰ বাবে ৰচিব সপোন কি ৰব মোৰ বাবে তুমি নহলে কোন হব এই বুকুৰ আপোন ৰংবিহীন হৈ ৰব আশাবোৰ হিয়াৰে অৰ্থহীন লাগে সকলো